নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে লোকসভায় যতক্ষণ না বক্তব্য রেখেছিলেন এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে, তার থেকেও বেশি সময় তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে। এবং পরপর দুদিন লোকসভা এবং রাজ্যসভায় দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি, কারণ উপস্থিতিটাই তো খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার ক্ষেত্রে উপস্থিতিটাই থাকে না। শুধুমাত্র উপস্থিতি নয়, এবং দেশের মানুষকে যেভাবে তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বললেন যে এই মুহূর্তে কোভিড মহামারীর মতন সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, সারা দেশকে একতাবদ্ধভাবে থাকতে হবে, সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। এটা অবশ্যই একটা বড়সড় ইঙ্গিত দেয় যে দেশ কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ খানিকটা চাপের পরিস্থিতিতে পড়েছে, এবং এলপিজি ক্রাইসিসটা সাময়িক ক্রাইসিস নয়, এটা হঠাৎ করে মিটে যাবে তেমন কোনো ক্রাইসিস নয়। এলপিজি ক্রাইসিসটা এই মুহূর্তে অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে, এবং তার সঙ্গে পেট্রোল এবং তার সঙ্গে ফার্টিলাইজার, এই সামগ্রিক জিনিসগুলোর কিন্তু ক্রাইসিস বাড়তে চলেছে সারা দেশ জুড়ে। এবং এইটা কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখেছেন। এবং এই মুহূর্তে মনীষ তিওয়ারি তিনি একটি প্রশ্ন করেছেন, তিনি একদম সরকারকে বলছেন যে সরকার যে দেশবাসীকে তৈরি হয়ে থাকতে বলছে, আদপে সরকার তৈরি আছে কি এই সামগ্রিক বিষয়টাকে মোকাবেলা করার জন্য? সরকার কি আদৌ তৈরি আছে? এই প্রশ্ন সংসদে দাঁড়িয়ে একজন সাংসদ যখন করেন, অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট তার। এবং তার সঙ্গে তিনি বলেন যে বাজেটের উপর আপনারা বিতর্ক করতে চাইছেন। দেশের বাজেট তৈরি হয়েছিল, এবং দেশের বাজেট যখন 2026 সালের যখন রিলিজ করেছিল, সেই ডেটটা ছিল 1 ফেব্রুয়ারি। এবং আমরা দেখতে পেয়ে যে 28 ফেব্রুয়ারি থেকে ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ তৈরি হয়। কিন্তু সেদিনকার যে প্রেক্ষাপট, আজকের যে প্রেক্ষাপট, দুটো কি একই? আজকে কি বাজেট নিয়ে কথা বলে কোনো লাভ আছে? আজকের যে প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের বাজেট দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বহু গুণ কিন্তু ইনফ্লেশন বেড়ে গিয়েছে বিভিন্ন জিনিসের, এবং বহু কিছু ওঠাপড়া করছে। ক্রুড অয়েলের যে দাম, মনীষ তিওয়ারি বলেন যে ক্রুড অয়েলের দাম এক ব্যারেল সমান $110 ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেটা কি আর কোনোদিন $100 মধ্যে নামবে? এই ক্রুড অয়েলের দাম কত ছিল যুদ্ধের আগে? এই ক্রুড অয়েলের দাম ছিল মাত্র 70 থেকে 75 টাকা প্রতি ব্যারেল। তাহলে সেটা যখন $110 ছাড়িয়ে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ বাজেট, সেটাকে নিয়ে কথা বলে বা বিতর্ক করে কি আর লাভ আছে? মনীষ তিওয়ারি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রেক্ষাপট, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য তিনি রেখেছেন। সরকারকে কটাক্ষ করেছেন, যেমন ঠিক তেমনই যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে এই মুহূর্তে আলোচনা করার যে মূল বিষয়বস্তুটা, সেটাই আমরা ভুল দিকে এগোচ্ছি, আলোচনাটা আমরা সঠিক জিনিস নিয়ে করছি না। এবং তার সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রীর যে সামগ্রিক বক্তব্য, সেটাকে নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। আপনারা শুনুন, আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, এবং অবশ্যই सब्सक्राइब करूं टॉक टू बांग्ला। ये जब बजट और वित्तीय विधेयक पेश किया गया था, वो 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और इससे जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर एक बहुत नकारात्मक असर पड़ा है, और खासकर भारत के ऊपर इसका बड़ा संवेदनशील असर पड़ा है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2013-14 में भारत 77% कच्चा तेल आयात करता था। 25-26 में यह बढ़कर 88% हो गया। वर्ष 2013-14 में भारत 29 से 30% एलएनजी आयात करता था। वर्ष 25-26 आते आते ये 45 से 47% हो गया। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी जो इंडियन बास्केट की कीमत है, फरवरी 2026 में ये लगभग $70 के आसपास थी। मार्च 2026 में बढ़कर $119.28 हो गई, और 20 मार्च 2026 को ये $150 के लगभग थी। जब भी कच्चे तेल की कीमत, सभापति महोदय, $10 से बढ़ती है, इसका 10 या $15 बिलियन भारत के राजस्व के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। भारत 150 से 200 बिलियन डॉलर हर साल कच्चे तेल की आयात पे खर्च करता है। ये मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि
अगर लड़ाई कल भी खत्म हो गई तो अनुमान यह है कि वर्ष 2027 के अंत तक जो कच्चे तेल की कीमत है वो $100 से ऊपर रहेगी। और ये सिर्फ कच्चा तेल है, इसके साथ साथ एलएनजी भी है, इसके साथ साथ खाद्यान्न भी है, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी है। तो जो बुनियादी प्रश्न पैदा होता है, मेरे ख्याल बड़े वित्त मंत्री तो यहां है नहीं, शायद छोटे वित्त मंत्री जरूर होंगे। सभापति महोदय, ना बड़े वित्त मंत्री अच्छा है तो एक बुनियादी प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट और वित्तीय विधेयक आधारित है, क्या वो जो असम्पशंस हैं, वो जो बुनियादी बेसिस है, क्या वो वैलिड भी है कि नहीं है? Are those assumptions on which this budget is based valid any longer? And the reason I say this is, कल माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोल रहे थे, उनके भाषण का एक उद्घोष था, पर जो बात वो नहीं कह रहे थे वो ये थी कि वो मुल्क को तैयार कर रहे थे कि जो आने वाले दिन है वो आने वाले दिन संकट भरे होंगे। और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विस्तार से ये बताएं कि ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, इसका असर तेल की कीमत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका असर जो एलपीजी की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो खाद्यान्न की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो दवाइयां हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि 30 अप्रैल जब तक पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव समाप्त नहीं होता, तब तक तो आप इस चीज के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, पर 1 मई 2026 के बाद इस देश में एक नई आर्थिक रियलिटी हो। और इसीलिए मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट रखा गया था 1 फरवरी 2026 को, आज 24-25 मार्च को वो सारे जो अनुमान हैं वो पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। Those assumptions do not exist. So are we discussing a past which no longer exists in the form of the budget and the finance bill is my question to the finance minister. आज अपनी बात समाप्त करके ये कहना चाहता हूं, this is not a budget about the future of India. This is a budget of a managed decline. And all the assumptions on which this budget was based when it was presented on the 1st of February 2026, those assumptions do not exist anymore. We would like the finance minister to enlighten us how much would be the burden of the Gulf War or the war in the Persian Gulf on the Indian economy. What will be the situation in this country after the 30th of April 2026 when the second round of polling in West Bengal is over? Thank you very much, Mr. Chairperson.